Yo minuanom me pese ne ye kasa kakra na se ye din komo bi efa eye temper, how we can control our temper. What you say? The kwan ye be fa so ye betimi a control ye temper. Se abufuo ye betimi a control. Se awieye etimi nkofa enioma bi emeto yen ebia na asem bi na asi ebi mpa na udi mu bem nanso wanhwe ye abufuo ebetimi am waye nioma bi a asema na udi mu bem no wanhwe ye abedi mu fo abufuo ade a ewo onipa dasani bia mu minuanom se uyoba o so ye be mu nipa bia wona mu wiase nyankopon bo odi abufuo ehye wu eduru ba bia abufuo timi ye nioma bi ye etimi twitwa nioma bi so etimi ma enioma bi etimi ekono na kwan so sa pepepe ne nyankopon de abufuo eden ehye enipa mu na wanhu ni control of temper and I said the way our buffo no said the si fatime ko ekodrum pempen so obi so wantimi anhwe ne yi a ebetimi adiwunya ebetimi amwa je ne oma bi a wanhwe yi a obeka say bi kura na ebaifo bi but na ye the way a ekwan a unsifa ehu ensifa en control abufuo enne kofa say ne oma na edebrew ye kasa se ya eya na ye kasa kire benyansafo abufuo amanipa bi etimi ku ne nyonku nipa bi abufukuro ya etimi mo bi yade bi a eni hu kwanse nkoye abufukuro ya ma ene ye kasa yi obi dafiase abufuo nti unzi ya wonkrofo bi wo ho a se wo ye nade a otenase no wadwen se adie ye asumasi wodi ye mi enti ekwan ben so na mefa metimi di a find the solution ama sa asem no etimi atu betwa odunzu wo a oni sa adaje na so oni sa ebre no wo se nipa yi ana me kasa kire wo mi di kan kasa me kasa ekan kire wo se nyankopon no de abufuo hye nipa mu enti obi a o ya bofro wo ye penio wo ye hwan abufuo hye ni mu but unless say BBS ananse obi aye ni bibi ana say nipa na abufuo no epie then so ese unhu ni control unsa abufuo nti wo bitimi fatuo timi boni nyonko nipa abufuo nti obi ne ne yire ananse obi ne ni kun enete se BBS so benyan to boase akulu asamne down ama watimi a find the solution ama asem to atwa abufuo a wantimi anya control ntino abufuo ni ko wie se ebikura no wakuni kun anaso wakuni yire yetitin sempi obi wo ho a asem kakra bi wone ne yire no watwese kan awo ne yire no wakunu obi won so ani kun no wakunu because of wantimi control na abufuo nti abufuo nti efie wura obiti ni fie tu free mi fie efie ni wome tenant nso be ka kire ni se mesrew ma memre kakra efie wura buafu esanso num se fie ni ye ne de no krese fie ni ye wodia nanso ye wo mra kwan a so wabufuo kosen so biti ufie mpo na apese wontu a wutimi de ne ko police station se sumasi ni time aso emra ewo ho se sese ye ma na mre bi ma se nipa no wotu free fie ho abufuo nti efie wura eshu anase wodi tuo bo tenant a wotene dem abufuo nti se abufuo nti anase chese enioma bi ho abufuo timi ya my sister so one hwe yie anase me brother so one hwe yie asem no na wodi mu bim nanso wanhwe ye de okwa kosi baabi a wankasa ubenu hu se wiase uba asase we so
me se Nyankopɔn de abufuo hye nipa mu hwɛ unzo obitimi wo ho na oyɛ ade bi utimi gyina so timi kasa woti ase e masade no etimi tɔ na kwan mu yi eni nti na Nyankopɔn de saade ne hye mu but so kwan a wo be fa so a wo be control ana so wo be use no enye baabia na ate baabi wo ho e so tena se na wo dwen ehu se ade na nipa no de yɛ me no metim di na famra kwan so eni kwan se ugye ne nkwampo firi ne nsɛm ɛma bufuo awie nkɔtɔ wa bufuo so ɛsa wo dakora e dia bɔne ɛba wotirim hu kwan a bɛfa so a bɛ control wa bufuo ɛdia na obi di ayɛw tena se na dwen se ɛsɛ me di nipa no so semra kwan so ɛsɛ me de ne fa so de ɔyɛ na wonte ase a ɛsɛ se ne ferifuo bi ana so obi mpo ana so obekɔ akɔpa nipa ne kyɛwo a common sorry etimi ma enioma bia etutwa hukwan a wo bɛfa so a wo bɛ solve say problem na yi abufuo no afiri hɔ enipa nim bi wɔ hɔ no mo a ɔmo acte anyhow ɔte asɛm na komagye na de abufuo na bɛwura ni mu ɔnyɛ de ɔyɛ wie ya ne ho ntɔ no sua bufuo ekwan a bɛfa so a wo be control na nte saa wanhwɛ ye awie ekwa ko wie obone efiewro no asi ne fie ne ye ne diampo no ye de na kotum because of want me an control na bufuo nti watutu abobia kunu se tu free me fie emra eda ho se so bitim fie a ye ma ne bere kakra onte ase a eso otimidi ne kɔ ekoma ye frɛ sen asrafo nom de ne famra kwan so ono yirete ono nua biti ono kunti apufuo nti oba bitimi won ono ankasa ne kun sekan bema bitimi won ono ankasa ne yere esekan obi kura timi kuni ba abufuo nti o moma yen sua ne ehu kwan a ye be fa so a ye be control ye bufuo ye hu se ne oma wo ye betimi aboa yin Nyankopɔn amfa nhye mu kwa kozobu ano osisiw ade na wutimi za ade na obidi ye ono eya enti edru ba bia esa acting ne nkyere se esese wuku nipa no ananse ye de ne famra kwan so fuobufuo no fa ne famra kwan so enyi nipa ne kra emfiri ne nsem eni nti ne Nyankopɔn de sa ade ne hye ye mu because se bibi besi anase bibi beyewo a onhwe se saade ko de na enye den enye esese wo ate no kore esobiam na so mumie nsua ne ehu kwan ye be fa so a ye be control ye temper enye se ukum obi now they are control say temper no uji obi nkwa firi ne nsem now they are control say temper no oti ase se wuku nipa ne wie a wo se oya ade ne wie na wo tena se abeka se tadi ekura me ye den se time no eye tie voice bi ba onipa bia wo experience saadin the moment abibi besi no obehu se eni bi kasa kiro ha tutuo ni bo no obense bi nzu timi kan jai fa ne famra so emra kwan so se wentimi antie u inner voice na obeye bone saade wo yo bia bone bia wo kodi bibia wo koye bia no eye tie u inner voice no eno ne control nipa bone bia wo kodi bibia wo koye bufu ho se den obense wadwen ananse bibi timi kasagu asom se fa ade se fa bone kunu obense ma mentwen na de memfa ne mfamra kwan so eni nti wo tie omu ina voice no obense ade na okoye no wajai enye so suro wo but otie ni inner voice no timi sa ade na me koye no ma mentwa so na memfa asumasi ana so benten memfa ne mfamra kwan so sua sa ade no muma ye nsua ye nyina abufuo ye mu mi ame kasa yi abufuo o mumpa bibifuo abehu se me kasa no anase me act no na de na nipa ne ye no mi hu ni se ade na oye no emfamra kwan so etimi kasa ense nipa no otie no hu se ade na me ye no enye eninti na nipa no o kasa
but yempenten and as yempentem muaten. What's your say? Sorry. Yempentem muaten said ye, obi okra no akọ wiade. Hwebufuo. Anan say nipa ye pai kronfo ebi kura nya nipa ne fa nso ye de ato ne so. Obi tini frɛ kyerɛ baabi. No de aba anan say bo, no de abebo ntirim. Ye hu bia ye hu Captain Hwan Mahama. Yeti ye hu video. Eko wi ase no na se nipa no nya kronfo. Na nso abufuo nti enipa bi gine nkwa free ne nsam ja. Esansi yentimi control your temper. Yentimi control nti hwe ne oma etimi toto yen. Hwe yetimi kumobi because of abufuo nti. Kejetia ni e pai kronfo nipa no onim onhwehwem because of ye wia ne pen etu ati kronfo no ni buafu ebi kura next enye se nipa ne fai ubehuana yakun se nipa no sekresi kumasi kejetia esi baabi bebre esi otiasie so bia wia wa ade mpo a wache no wi na ni timika chosen memfa die mo sesumasi we tirimu nkunu ben se bi nso timika sa kyerɛ se gya no na fa ne kɔ masrafo ade bi obi bɛyɛ obi a wo yɛ obadwen banaso wo yɛ obi a wo tie mi a wo voice wo inner voice e kasa kyerɛ se adekode afa yɛ nipa na nsa na action no watimi akɔyɛ nti yɛ amuma yɛ ntie yɛ inner voice na yɛ amuma yɛ ntie positive no because who say esono se obi atwetuo so bekun fa ne se akronfo aba ofie na watwetuo wode akun ebi ode aboyere ode abo baby na wo tuo ni bi a obetimi dey defend yourself and who kun say nipa na you have act for yourself what you say say bia say utimi o je wo ho ana say o kun age wo ho eno no ne action ne nye say ubenya abufuo ne ka kire o say menku nipa no manipa ne nku no so utimi protect you self defense what you say eno ne de ye wonioma bia instant acting ye wonioma bia ye wono say say wo acting but enye say so de tuna kwam ti say de me kire omu na say kronfo ba ofie na say watutu adika kun yire wakun ba next wapomatuo ni de ba so a onsu kitetu a betimi de abona kuna say utimi finish say nipa because self defense ni de ehun hia ye wonioma bia ye act straight up enu kwansa wo twen say bia me twen na okronfo no ntutuo ni momme obetu akun enti say utimi eye ma no ne ko say wo opportunity ana say enioma bia timi say bebi a wo na na say bebi gina pen na wo gina so nipa ne ntimi nku a eno no kra no ye wo baabi bebira wo betimi dia protect wo ho a say utimi protect wo na wo ma emra no ene ye den ene ni di mo ma ye ntie ye inner voice ni ye mfa control ye temper so akoto say obi ene your friend is saying ukun hyedem wo yire hyedem fitin ya etuo pe emra ene ubedi ekwan bi esese wodi se nipa ne fa so no se wodi ne famra kwan so obi awia wo sika mpo a se wodi ne famra kwan so bi de o kampo na wo koje se wodi ne famra kwan so onu ukun te wo no yire te na se ade na oye wo no ompa se wodi ne famra kwan so eni ntina abusuam no koje aware no se okobo na abusuafo amane oti ase na se okun die watwe bibi so bekun a se your friend saying self defense etimi bam umaye hu kwan ye be fa so e be control your temper ku nipa sei nipa jinkrofo nkwa efri wiase hwe ananu ye ekohwe video bi ekohwe se osrani achi obi esanse abufu e wo so osrani mu ni ntino watimi de nikotodwe keke etimi amia obi nipa ne pom chose munya me na mintimi home still abufu nti asrani no wamfi ede nikotodwa mia ne konwa ma nipa ne wahwere ne nkwa hwene oma
boys omo nso omo nti ase hwe de omo asɛe no e wa America man omo ahye dan asɛsɛ ni omo bebree nipa baako pa wawu no ananse esan sɛ yɛntimi an control yabufuo ntino etimi destroy ni omo bebree eni ntina ka kyira de pa ya mitai tie no wose mumma bɔne mpem baabi a akodu ananse empem baabi a apem mo somfo Bob King medamu nyina amase me se ade no se yamfa nsoma ho a emfiri soro a wuntimi nye uhu video ya no wa hyɛ mumma yentutu ye hofo hyɛ mu wadamfo bi na ɔno nso ontie bi no nhwɛ bi wode ni ɔma pa na ɛwɔ mu no twefrim enye ni nyina no wani bɛgye ho nanso uhu a wo so ananse fakɔ ema onamfofo wo mu ntimi enhwɛ bi no mo mfamu afutu ukɔ me page a Bob King TV ukɔ Facebook a me din edi Kingsley Chum ananse YouTube Bob King TV me san wo YouTube nso enye sɛ viewers bebrebe me YouTube me ne omo nya dwuma bia ananse sika bi na me pɛ free YouTube nanso sɛ de adom Nyankopɔn ɔde adom yɛn no si etimi eka na amanfo nso nyɛ so mfaso unim sɛ abufuo ɛwɔ mu nanso kwan bɛn so na wo fa wo control ɛde yade papa no enye sɛ de bia abufuo nti nipa bebree akɔtena nsamampom ebi da prison ebi adidam unim die abufuo timi du kodu momma yɛn ensua de enfiri sɛ message wem enye pɛ ene ya ni yɛde nsɛm ɛbɛto dwa sɛ Nyankopɔn amfa ama wo a sɛ de bidi kankan yɛ wuntimi nkan ho video na ɛyɛ ana wahyɛ ama onamfofoɔ nso etimi ahwɛ bi afamu aba montwe nsɛmpa na ɛwɔ mu no na momfa mo ho bra mo somfo Bob King mano asimi da mu nyina mase